अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फ़तह सूरह नंबर 48 की शुरू की 10 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको खुली हुई फ़तह अता फ़रमाई है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा, ताकि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे और आप पर अपनी नेमत पूरी कर दे और आपको सीधे रास्ते पर चलाए। व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़बरदस्त मदद दे। हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। उसी अल्लाह ने ईमान वालों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया था ताकि उनके ईमान में और ज़्यादती हो जाए। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फ़ीहा व युकफ़्फ़िर अन्हुम सय्यआतिहिम व कान ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा, ताकि अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उन जन्नतों यानी बागात में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि अल्लाह नेक लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दे, और यह अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है। वयुअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुशरिकीन वल मुशरिकाति ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्न अलैहिम दाइरतुस्सौ वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, और ताकि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अज़ाब दे जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं। मुसीबत लौट कर उन्हीं पर आने वाली है, और अल्लाह का गज़ब गुस्सा उन लोगों पर हुआ और उन लोगों पर लानत की है और उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और आसमानों और ज़मीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह सब पर गालिब यानी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ताकि ऐ लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो और उनकी इज़्ज़त करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह यानी पाकी बयान करते रहो। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फ़मन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ़्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह फ़सयुतीहि अजरन अज़ीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे हैं, असल में वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। उसके बाद जो कोई अहद व पैमान तोड़ेगा, उसके अहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा, और जो कोई उस अहद व पैमान को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से किया है, तो अल्लाह उसको बहुत बड़ा बदला यानी जन्नत देगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 26वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फ़तह सूरह नंबर 48 की शुरू की 10 आयतें हैं। सूरह फ़तह सूरह नंबर 48 ये मदनी सूरह है। तरतीब में ये 111 है। इसका ज़िक्र आयत नंबर 1 में आया है। अल-फ़तह का हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। इसके अंदर 29 आयतें हैं और 4 रुकू हैं। ये सूरह हुदैबिया के मौके पर उतरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं। 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 के करीब सहाबे कराम के साथ उम्रा की नीयत से मक्का के लिए निकले, लेकिन मक्का से करीब हुदैबिया के मुकाम पर काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सफ़ीर एम्बेसडर बनाकर भेजा। कुरैश के सरदारों से बात करने के बाद यह बात तय हुई कि मुसलमान आइंदा साल उम्रा के लिए आएंगे। मुसलमानों ने आइंदा साल आने के वादे पर सर के बाल मुड़वा लिए और कुर्बानियाँ कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की शर्तों पर सुलह कर ली। हुदैबिया से मदीना के रास्ते में यह सूरत उतरी। सुलह हुदैबिया के 2 साल के बाद 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। हुदैबिया में किन शर्तों पर सुलह हुई थी? इस साल मुसलमान मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे और आइंदा साल 3 दिन के लिए मक्का आएंगे। तलवार मियान में होगी। 10 साल तक दोनों तरफ से फ़रीक़ैन जंग को बंद रखेंगे। नंबर 3, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद में दाखिल होना चाहे वो हो जाए, और जो कुरैश के साथ दाखिल होना चाहे वो भी हो जाए। नंबर 4, कुरैश का कोई आदमी मदीना जाएगा तो मदीना वाले वापस कर देंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से कोई मक्का आएगा तो उनको वापस नहीं किया जाएगा। सूरह फ़तह का खुलासा। सूरह फ़तह के शुरू में सुलह हुदैबिया के बारे में है कि यह फ़तह मुबीन यानी खुली हुई फ़तह है।
اس سے مراد فتح مکہ بھی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کے معافی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کے لیے جنت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے کہ منافق مردوں اور عورتوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی عزت کریں۔ اس کے بعد بیعت کے بارے میں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں جو مال کی لالچ میں جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ سب سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لینے لگے، مگر یہ خبر جھوٹی پھیلا دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے والے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، دین سب دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ آخری آیت میں صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ وہ آپس میں نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کی خوشی چاہنے والے۔ کافر لوگ صحابہ کرام سے جلتے ہیں، اللہ نے سب صحابہ سے بخشش اور بڑے بدلے یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ گناہوں کو معاف کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ دعوتی اور جہادی زندگی میں کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ نعمت پوری کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو عزت دی ہے، اسی وجہ سے اسلامی حکومت کے علاقے دن بدن پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے دین کی طرف آپ کو راستہ دکھایا جس میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد سیدھے راستے زیادہ واضح ہو گئے۔ آگے آیت نمبر 3 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ زبردست مدد دینے کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مستقبل میں ایسی کامیابی دے گا جس کے بعد اسلام طاقتور ہوتا چلا جائے گا، دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ آیت نمبر 4 پر غور کیجئے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ آگے ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ چاہے تو فرشتے کو اتار دے اور فرشتوں کے ذریعے کافروں کو ختم کر دے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذریعے ہی دین اسلام کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ان کی عزت کرو۔ آیت نمبر 10 پہ غور کیجئے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کے لیے نکلے، لیکن مکہ سے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، مگر قتل کی خبر جھوٹی نکلی، اسی کا ذکر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔